አሁን ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርሻል ፍራክሽን እናያለን። ባይ ፓርሻል ፍራክሽን ያው ብዙ ጊዜ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ራሽናል ፋንክሽንስ ነው የምናየው። ስለዚህ ራሽናል ፋንክሽን ፒ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኪው ኦፍ ኤክስ ቢሆን ዜር አር ቱ ኬስስ ቱ ኮንሲደር። የመጀመሪያው ኢፍ ዘ ዲግሪ ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዘ ዲግሪ ኦፍ ኪው ኦፍ ኤክስ። ስለዚህ የዚህ ዲኮምፖዚሽን በቀላሉ ፒ ኦፍ ኤክስን ለኪው ኦፍ ኤክስ ዳይሬክትሊ በማካፈል እዚህ ጋር እንደምናየው the quotient function plus the remainder function over the divisor function አድርገን በቀላሉ ዲኮምፖዝ አድርገን ሲምፕሊፋይድ በሆነ መልኩ ኢንተግሬት ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ if the degree of p of x is less than the degree of q of x። እዚህ ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? የq of xን ፋክተሩን እናየዋለን። የታችኛው q of x if it's linear a over ax plus b አድርገን በዲኮምፖዚሽን ሜተድ ለኤ ሶልቭ አድርገን ዲኮምፖዝ እናደርገዋለን። ኤክስ ፕላስ ቢ ፓወር ኦፍ ኤን ከሆነ እንደተጻፈው እዚህ ጋር ኤ ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቢ ፓወር ኦፍ ዋን ፓወር ኦፍ ቱ እስከ ፓወር ኦፍ ኤን እስከተሰጠን ድረስ ዲኮምፖዝ በማድረግ ለኤ ለቢ እና ለሲ ሶልቭ በማድረግ ዲኮምፖዝ አድርገን ኢንተግሬት እናደርጋለን ሲምፕሊ ማለት ነው። ከዛ ኳድራቲክ ከተሰጠን ደግሞ የላይኛውን ሊኒየር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኢንተግራላችንን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን። አሁን የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ስለዚህ ፎር ኤ 5x + 7 ኦቨር x ስኩዌር + 2x - 3 ወደ ፓርሻል ፍራክሽን ፎርም እንቀይረዋለን። ስለዚህ this is equal to ኦቨር ይሄንን ፋክተራይዝ ስናደርገው x - 1 ታይምስ x + 3 ይሆናል። ስለዚህ ቅድም እንዳወራ ነው ሊኒየር ስለሆነ ለእያንዳንዱ ኮንስታንት የሆነ ኮኤፊሺየንት እንሰጣለን ፕላስ b over x plus 3 ስለዚህ 5x plus 7 over x minus 1 times x plus 3 is equal to ይህንን ዳይሬክትሊ ስንደምረው a into x plus 3 plus b into x minus 1 over the LCM of the two which is x minus 1 times x plus 3. This is cancelled out. ስለዚህ ይህንን ኤክስፓንድ ስናደርገው ax plus bx plus 3a minus b is equal to 5x plus 7. ስለዚህ እዚህ ጋር a plus b as a coefficient of x አለ። if two polynomials are equal then their coefficients are also equal በሚለው ፕሪንሲፕል ይሄኛው ደግሞ ኮንስታንታችን ነው 5x plus 7። ስለዚህ የኤክስ ኮኤፊሽንት 5 ነው። የኤክስን ኮኤፊሽንት እዚህ ጋር a plus b 5 መሆን አለበት። ስለዚህ ከዚህ አንድ ኢኩዌሽን ኮንስትራክት እናደርጋለን a plus b is equal to 5። ሁለተኛው ደግሞ 3a minus b are constant coefficient is equal to 7 ይላል። ስለዚህ ይህን ሳይመልቴኒየስሊ ሶልቭ በማድረግ 4a is equal to 12 a is equal to 3 ማለት ነው። ከዛ b is equal to 7 plus 3 times 3 sorry minus b is equal to 7 minus 3 times a which is 3. ስለዚህ minus b is equal to 7 minus 9 which is equal to minus 2 which implies that b is equal to 2. ስለዚህ finally ይሄኛው ምን ይመጣል ማለት ነው? a is 3 over x minus 1 plus 2 over x plus 3 is the same as 5x plus 7 over x minus 1 times x minus 3. ስለዚህ ይህንን አሁን በቀላሉ ኢንተግሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ the integral of 3 over x minus 1 with respect to x plus the integral of 2 over x plus 3 with respect to x. This is 3 times ln of the value of x minus 1 plus 2 times ln of absolute value of x plus 3 plus some arbitrary constant c. ስለዚህ ፋይናል ቫልዩአችን ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ለb ኬዝ 1 ነው የምንጠቀመው the degree of the numerator is equal to the degree of the denominator። ዲግሪያቸው እኩል ስለሆነ ዳይሬክትሊ በማካፈል ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ x divided by x plus 1 this is 1 x plus 1. From this the decomposed form is the quotient function
plus the remainder function over the divisor function. The quotient here is 1 minus plus the remainder function is minus 1, so minus 1 over x plus 1. This is simplified, we can integrate it easily. So the integral of 1 minus 1 over x plus 1 with respect to x, this is equal to x minus ln of absolute value of x plus 1 plus some arbitrary constant c. በመቀጠል ኢንተግሬሽን ባይ ትሪጎኖሜትሪክ ሰብስቲቱሽን እናያለን። ሶስት አይነት ነው ያለው። የመጀመሪያው ሳይን ሰብስቲቱሽን ነው። ሳይን ሰብስቲቱሽን ላይ ፎር ኢንተግራልስ ኮንቴኒንግ the square root of a square minus b square x square form we use the substitution x is equal to a over b sin theta ከዛ ዴሪቬት በማድረግ ኢንተግራላችንን ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን። ስለዚህ in this case የምንጠቀመው ሰብስቲቱሽን ምንድነው? x is equal to እዚህ ጥያቄ ላይ a 25 ነው which means 5 square and b ደግሞ 1 square ነው which is 1 itself. ስለዚህ 5 over 1 sin theta ማለት ነው። This implies that dx is equal to 5 cosine of theta d theta. ስለዚህ ይሄ ያለን አሁን ከዚህ sin theta is equal to x over 5 ከዛ right angle triangle እንሰራለን to simplify our problem. theta sin theta ማለት opposite over hypotenuse ነው። ስለዚህ this becomes the square root of 25 minus x square from Pythagoras theorem. ከዛ directly integrate እናደርጋለን። the integral of the square root of 25 minus x square with respect to x is equal to the integral of the square root of 25 minus x ማለት 5 sin theta ነው። ስለዚህ 25 sin square theta dx ማለት 5 times cos theta d theta ማለት ነው። 25 as a common 5 ሆና ትወጣለች። ስለዚህ 5 times 5 is 25 times integral of the square root of 1 minus sin square theta is cos square theta from identity property. The square root of cos square theta is cos theta. Cos theta multiplied by cos theta is cos square theta. From identity we know that cos square theta 1 plus cos 2 theta over 2. So 25 into the integral of 1 plus cos 2 theta over 2 d theta. Again easily integrate ማድረግ እንችላለን። ኮንስታንቷን ስናወጣት 25 over 2 integrate ሲደረግ 25 over 2 into theta plus sin 2 theta over 2 plus some arbitrary constant c ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ xን substitute እናደርግና in terms of x ኢንተግራላችንን እናገኛለን። ስለዚህ this is equal to 25 over 2 into theta ማለት from this sin inverse of x over 5 plus sin 2 theta over 2. sin 2 theta ማለት twice of sin theta times cos theta ማለት ነው። sin theta is x over 5 and from this triangle cos theta is the square root of 25 minus x square over 5. So the twice of x over 5 multiplied by the square root of 25 minus x square over 5 times 1 over 12 plus an arbitrary constant c. ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ፋይናል አንሰራችን ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ለቢ ደግሞ the same way x is equal to in this case a is 4 square ስለዚህ 4 ነው over b ደግሞ 1 ነው sin theta ስለዚህ dx is equal to 4 cos theta d theta ስለዚህ directly substitute ስናደርግ x over the square root of 16 minus 16 sin square theta dx ማለት 4
cos theta d theta ማለት ነው። this is equal to the integral of x ማለት እዚህ ጋር 4 sin theta ማለት ነው። ስለዚህ 16 እዚህ ጋር as a constant sin theta cos theta over 4 ከስኩዌር ሩት ይወጣል as a constant 1 minus sin square theta is cos square theta, the square root of cos square theta is cos theta d theta. This is cancelled out. This is equal to the integral of 16 over 4 is 4 sin theta d theta. The integral of sin theta is minus cos theta minus 4 cosine of theta plus some constant c. From the right angle triangle, here we have theta. Sin theta is equal to x over 4, which implies that the adjacent side is 16 minus x square. From this, we can deduce that cos theta is equal to the square root of 16 minus x square over 4. So this implies that the integral is equal to minus 4 into the square root of 16 minus x square over 4 plus the arbitrary constant. Our final answer becomes the square root of minus the square root of 16 minus x square plus the arbitrary constant c. ሁለተኛው ደግሞ second substitution ነው። For integrals containing the square root of b square x square minus x square, x is equal to a over b sec theta የሚለውን substitution እንጠቀማለን። ስለዚህ ለዚህኛው ኤግዛምፕል let x is equal to a over b ተባባለው becomes 3 over 2 sec theta. From this, dx is equal to 3 over 2. The derivative of sec theta is sec theta tan theta. Sec theta tan theta d theta. ከዛ ሰብስቲትዩት በማድረግ ኢንተግሬት እናደርጋለን። ሰብስቲትዩት ስናደርግ ኤን ይሰጠናል። ከዛ ኤን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 2 over 9 integral of 1 over sec theta ይመጣል, which is integral of cos theta d theta. Integral of cos theta is sin theta 2 over 9 into sin theta plus some arbitrary constant c. ከዛ ከራይት አንግል ትራያንግላችን we will find the value of sin theta. sec theta is equal to 2x over 3. ስለዚህ opposite ሳይዳችን the square root of 4x square plus 9 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ from this sin theta is equal to opposite over adjacent the square root of 4x square plus 9 over 2x ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል አንሰራችን it's 2 over 9 into the square root of 4x square plus 9 over 2x, 2 is cancelled by 2 plus c. ስለዚህ this is equal to 1 over 9 into the square root of 4x square plus 9 plus the arbitrary constant c. ሶስተኛው ደግሞ tangent substitution ነው። For integrals containing the square root of b square x square plus a square, we use the substitution x is equal to a over b tan theta. ከዛ ዴሪቬት በማድረግ substitute እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር x is equal to in this case a ማለት 2 over 1 tan theta ይሆናል ማለት ነው, which is equal to 2 tan theta. ስለዚህ dx is equal to 2 sec square theta d theta. ከዛ ዳይሬክትሊ ሰብስቲትዩት በማድረግ 1 over x ማለት 2 tan theta ማለት ነው times the square root of x square plus 4 tan square theta plus 4 dx ማለት 2i's of sec square theta d
ዲ ሴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲምፕሊፋይ ሲደረግ ኢኳል ቱ ኢንተግራል ኦፍ 1/2 as a constant cosec theta d theta. The integral of cosec theta, as we know, is minus ln of absolute value of cosec theta plus cot theta. Then በቴታ substitute በማድረግ in terms of x መጨረሻ መልሳችንን እናገኛለን። From the right angle triangle tan theta x/2 ነው ብለናል። ስለዚህ we have x here, we have 2 here, implies that ይሄኛው x² plus 4 ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ለኮሴክ ቴታ እና ለኮት ቴታ ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ስለዚህ መጨረሻ መልሳችን -1/2 ln of the square root of x² plus 4 over x plus 2 over x plus the arbitrary constant c ይመጣል መልሳችን ማለት ነው።